guys, I guess that's all. This is me, Candy, Cici, Mavi, Kendra, Lori, EE, Kikang, and Bibib. Hi guys, welcome back! So nanapod tayo laag ka and together with our friends. So fast forward na namin sa Cagayandaan ani. Kay dinhi namo sundoon ang among mga friends gikan sa Cebu. Sayo pa lang sa buntag ato na silang gisugat sa pantalan. Kay para makapamahaw og makaligo kay layo-layo ang biyahe. Our first stop is Communal Ranch. Almost 2 hours day ang biyahe padulong diri. Hi guys, welcome in my vlog. Kay naaman ta sa atong hasyenda dili jud mawala ang atong mga boots o atong mga cowboy hats. My stomach hurts, guys. Maunit ang bayan sa mga drone driver. Grabe, so out of the country ang vibes dere. Mura kag niadtog Switzerland. Wala ko sila may. Oh, scary. A very shy person jud ang atong mga bida. Oy. Miss ko to. Ma'am, kami sa din mo kuha, ma'am. One line. No drone, no problem. Daghan for rent dire. And don't you worry, kung dili mo kabulo sa stepping, tudluan mo nila. Pero we highly suggest na mag-andam og mga TikTok ninyo daan kay para goods kaayo. No regrets ba? Kitang lubot dire. So nagkanya-kanya na dayon og pictorial ang tanan. Galanda. Wala bone. Nice mong good. Jump shot. Very satisfying og very hungry na dayon pagkahuman. I-only rice na yan. And next stop namo kay ang Lake Apu. Entrance fee diri kay 100. Ko ang lubot ang gaya pakita. Kani nga place kay mao ni ang gi-shootingan ni Daniel Padilla ug Kyla Estrada. Itong gipangita nila si Andres Malvar. Diri may magstay for the night sa Andreas Resort located in Valencia City, Bukidnon. So far so good, nindot ang place. Apan naglisod mi og tog kay nay nagbidyo kay hangtod alauna sa kadlawon. And naay gadagandagan sa among taas. Abi na mo gadalugdog. 5 AM ni biyahe na mi padulong Anahawon Way. Kay mao suggestion nila para makapas daw sa Sea of Clouds. Kay daghan daw tao so iwas huot. One, two, three, go! Abante. Down to! Nakabawi, anak! Okay naman sa dinagat sa mga ana. Okay naman. Sige na, hi guys, we're going to Kuana. Kanahan ng video. Dalawa ng video dyan. Nakauna ng video. Ha? Really? Flash na red. Ikaw ka na muna ulo, ano? Asa man ani ang kuan? Asa man ani ang atubang curl? Dili, 60 na siya. Kita na yung Dear World. Ay gatay. Oo. Ang pag-edit na. There. Kaya tulong man sila diri ato. Oh! Na! Mauna na ron. Luloy ang camera. Oh my god. May kulang? Wala man? Ano
boat, guys! Oh no! Oh my god. Here we go. Welcome to Dinagat Island. Naulahi man ang introduction. So padung day mi karon sa lagoon and almost 2 hours mi ani nagbiyahe sa pump boat. And yes, medyo laay jud siya, nakatulog na ang uban. Pero enjoy gihapon. Carl. Sa naniod to di ay daan minong, grabe dyan itong nga biyahe kadugay. Huwag nanaka na dayon mi sa ilahang view deck. Oh my god. Uy, dapat ang lalaki ang magbuha. Feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprise around the corner. I can't predict, I can't pretend. Just hug them, make them yours. Enter directly, open the doors. Dancing like no one is watching. Kwanta ka eh, inso to? Og na og ka. Dapat jud ko maka 1 million likes ani. Standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here. And after a long day, of course, mag-relax na ta. Kay tomorrow, second day of island hopping na pod. Good morning guys! Ikaduha nga adlaw sa atong island hopping. Mata sa fishport, kay Dolra diri ang among gipuy-an. Na data karon rin sa Duyos Camping Resort. Welcome to Dinagat Island. Bali, wala na kayo may nagdugay diri. Ingo rami nagpicture-picture og nangaon og butong. And damalhin na dayon mi sa among last stop, which is Biray-Biray Paradise. And usa ni sa pinakaganahan namo nga isla nga gihunungan diri sa Dinagat Island. Ug timing sa jud nga kamera ang tawo diri. How's your first impression here in Biray? Wrong! Biray. I see, it's pretty. White beach. So here we have the prettiest girl in Southern Lady, Kendra Tindugan. Wala ko pilok, Pearl. Okay na, pretty magyapon ka. How are you today? I'm good. Like, super good. Great. And what's your first impression here in Biray? If it's just an impression. I believe. White sand. I believe white sand. White sand. Ito na po ang aming table na pina-request nila. Let's go back to your question, Bayot. Oh yeah, it's so nice and it's quite so quiet. So quiet. And then it's not that's so wavy. The ocean breeze are really giving. Aha. It's giving like Oh, Amihan. Southern. Ang sa Southwest. All right. Hello, Lori. Say hello. Ex-con fit Lori. Here's our madam. Yes. Hi, welcome to
Biray, biray! Alright, so I guess that's all. Alright, I guess that's all. And thank you for watching. Lupit, dapat hindi ng kapotada. Namin sa tabi, piyaso masada. Hindi Oh, naman good. Remove your slippers and but not goodbye. Super niggers. Oh, na tubig. Bye-bye.